That time check was brought to you by PCSO. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Sa ehersisyo, no pain, no gain. Gamita ang Salon Pass. Doon ay direct ingredient penetration, fast acting within 30 minutes. Long-lasting relief up to 8 hours. Alang sa sakit sa baga, liog ug likod, Salon Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, and camphor are the generic names for Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Downy, aduna na bonus 30% for versus previous 20 ml Downy sa shake. Bisan iuga sa ating ulan Downy humot Bisan ibuok adlaw gisulod Downy humot Fresh kaayo sa bonus humot sa Downy. Downy with 30% more na versus previous Downy 20 ml sachet. Sayop gani ang sabon nga mapalit na ay consequence 10 harmful germs. So choose the new Safeguard with complete 10 germ protection. Targets and removes 10 harmful germs. Karon, mas gipad ako o gihimong mas sulit. 18% more. Same price gihapon. From 55, now 65 grams. Use Safeguard aron likay sa consequence. Better safeguard than sorry. Try new Safeguard 65 gram sachet at plus 18% more, same price. Ahoy! Kidney Care time! Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho. Okay, so nga nagka-kidney stone magka-og UTI. Sa sige na ako kaog parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food. So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati? Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na pod ang akong pagpangihi. Mapalit ang Kidney Care sa Mercury ug sa inyong suki nga botika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Bianca, na ako no kay gusto i-confess na ako. Yes, kuya. Last week, nigamit kog Silka Green Papaya Soap. Gitry lang na ako, kuya. Oh, nya naakay nabantay ang pagbago. Di lang ako nakabantay, kuya. Silang ate, si mommy, si daddy, apel mga friends na ako. In as early as 7 days, na-radiant akong kutis. Tanaw nimo, giunsa ni pagkahitabo. Tanaw na ako, kuya. Tungod kay boosted ni with green papaya enzymes. And with regular use, Kit-an kaayo ang kutis silka in as early as 7 days. With regular use, kit-an kaayo ang Kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa tulong ng tibay mula sa Bear Brand with 3 balanced meals and exercise. Malaki sa gatas. Naging Bear Brand ako. Pudo ng tibay nutrisyon ng bawat paso ko. May tibay katawan at tibay resistensya to. Ako'y laki sa gatas. Laking Bear Brand ako. Tibay ngayon para sa matibay na bukas.